كمل لكم زي خبركم من فتوات تخاتلتي دق ويانا لو معتي بركز ولا حدش تحبريتها حيزا مسألة دق وينتي كمل لكم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبرات زنقعم كلها ربحة حزب تقرأي نمر قاص بحبار نسلف بحبار مسلف مال الدماء أفضل شانا لزي بحد دبي مكلاسيمو زوم بانداتا تغارو زكايد وزلوك ألسي نممكان دلوات انتهونكم سبسكرايب قورو لايك قورو لما عند بركز زول حدشتي تصفى زهبو عوتات زسنقو دمق زول حبريتا ككافلوكم يسأل زختل ومزلو الشرحتات أبي مفشال زخولونا كما يتوديفنا نك على الزولو قدايات وانكن رئينا حبيركم ناس الحين انو الحزوون لايك كومنت شير سبسكرايب أبد تخلخ تهودي أرمنا زلام بساجيرا سنعف جيرا سودان كتخديا سودان كتأتي أتبني مركانتا بوش باش أنت تراتي أنت هدامي زي تقراوي تقرنيا تزرابي سمع تتفلت أرمنا حزون أبزري عمر الله إذا فيديو زي قديم زرخوم دق وينتي أبد صبغ درجة كم نركب تصفى كتقبريو أبز حلفو سلسة عمتات جيتها شوردانة ليتنا الجنرال تادس ورده تمزابلاي معراب تقري بزعلة الزكن ملسوئنا أبقرباكن ملسوكمنا بعال بزمة قطري كأسأل عمت النخبرو بعال أب حمراك خواني زبل تسفاتات كام محوز عين تهزبي بسلحتك سأنت كاب مفقعد زلالة سخونة وصيت أيروينا سلزي سرعة بلصقنا سمم معنا بريتوريا نخيجي تكبر انكفاز زخونة لبحتها ومكنيات بسلامة من قد معراب تقرأ كم زي ملسلنا جبوط مردعتها زخونة حسبنا من صفرة بمعلامي قابزي بتوسخون أب معراب تقرأي زبعتها كذب بزبل تودبو من الشاتات اللو حانت تقيد كتكوس كسمعت اللو هدما جرادا قويل كام مبتان زلمدو تقديدو من تاعتهم دما كم قوصل كام مرقاف وصايس زخونة عقم زيبو لهم حيلتات وديبو معراب تقرأي كينا حاسبو أفت خباب زلو تولرت تقرأي بزخونن من قدي أفت خباب زترفو تقارو أبي مجفجاف السلاموين أبي مسق يستوافرو عطوقات حيل اندى دراجو سرعة بلسقنا نابي معراب تقرأي قصنا كينا حاسب مس أب تقرأي زي شومومه مسليناتات خوينو داستر حسقاني حيوم بدحري ونابز حلفة عمت ليتنا الجنرال تادس وردنا بحلفنات مسمسة أف كل العفار دما كوريهم زتفخالو تقمات زقودلهم كي يسرقوا إدوهم زتسابروا أكلات ناب عفار بمصوع حرا مريت ترجم حرا مريت زاوية تكبر زنك كايدو حيلتات أب كل العفار الدراجو صارت تقراي زخون من قصاصات كايد صالحيهم حدا نقر كنرد يقبلنا كبرات فتوات تخاتلتنا مريح ود بحزباويان حرنا تقراي أب حلف عمتات بفلاي أب تحتي مريحنت جيتاچو ردان جنرال تادس وردان زترأيو سقاين مكرانا بقمت زاتو حنت ملاخت كحلف ترأي نيرو قداي معراب تقراي كونه قداي بيراو حتوتات حزب تقراي زملاسو بالمنا يخونه بزهلونا قلصميو ازي بخالي ملكع تري واي قباكم بزحت نز حساب زي بوغن تقراي كوينات يدللو بوغن تقراي زي كوينات كال حساب يلن مريحنت حوحت ابز حلف عمتات كوينات رح يمصلنا حدقو لب قورو أبيتم عالم قدكم أبيتم عالم تشخلكم عقم تزيهلكم كل اللي عندرالكم إذا كوينات مسمد لايم زي مد لا يأخونا إسرائيل رأيوه عقم سلزل لوا يعني إيش تنحقر قوينا عالم مولو تزرار بزلا برقص ملا علمنا أحد قد يسمع معي كوينات بزهون يمكن من قد تقمي يقولون بتحرو قص قن حد ولك أمل أختي كانت هزبي أبي مصنات أبي مرقص زوفرو أكلات مزهلو قن ناختنا بركتبل مسوات ندخفلكا كتقالس قدني نعبنت حد نقر كاردكم እሺ በተስርዓት ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብዝሓለፈም ውሳነታት ተኸቲልና እንተንኸይድ ኣብ ሕጻጽ ታይድና ሪና ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ሰብ ብጥሜት ካብ ዝመውት ብጥይት ተዝመውት ይዝምረጽ እቲ ግልጽ ምኽንያቱ እቲ ዝኸፍአ መከራ ብጥሜት ንምማት ዘሎ ስቃይን መከራን እስኪን ሰከንድ ሕሰብዎ مس حليفكم لسمعكم سمعت حسابه قرص حليفكم لسمعكم سمعت حسابه أزين معلتات نصومونات نأوارح كم يلون نعمتات كزلقتلو اسكي قرب كم سبكمكم حسابه نسخم ما متشوباي تسلزل لكم ترح سقاي حزب معرب تقرأي زي يردكم تخونكم عاوز يزحفريو ود بحوحات كم تسخم تولو كم تقلقل أكلات تولو كم تبانداتات تنصبروا حساب
ኩናት ዝደልተ ዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመታት እኹል ምኽንያታት ነይርዎ ኩናት ንምጅማር እኹል ዝኾኑ ኩናታት ምኽንያታት ነይርዎ ኩናት ንምጅማር ይኹን እምበር ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ዲፕሎማሲያዊ ቃልስታት ተካይዱ ዝተፈላለዩ ደብዳቤታት ተጻሒፎም ዝተፈላለዩ መግለጽታት ተዘርጊሖም ዓለም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጥ ሰሙናዊ መግለጺ በብሰሙን ውድብ ሕወሓት እንዳዘርግሐ ነይሩ እዞም ኩሎም ጽማም እዝኒዮም ተዋሂቦም ሓደ ሰብ እዚ ኩሉ ርዩ እዚ ኩሉ ኣመዛዚኑ ሰብ ብጥሜት እንዳሞት እንዳርአየ ውድብ ሕወሓት ተጋዲለ ሓርነተይ ካረጋግጽ ግዛእታዊ ሓድነተይ ውሕስ ገብር ብሄራዊ ረብሓታተይ ካረጋግጽ ኢሉ ምልኣሉ በየናይ መንገዲ ኩናት ይደልል ካብ ምኽሳስ ዝጅመር ተማሊ ተጋዳላይ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣጭን ሓደ ሓቂ ተዛሪፉ ነይሩ ውድብ ሕወሓት ዘካየዶ ዘሎ መንቀስቃስ ሓደ ዕላማ ዝሓዘለ እዩ እዚ ዕላማ እዚ ድማ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምርጋጽ ብዝዘለለ ኩናት ዘተርፍ እዩ ይብሎ ሓደ ሰብ ሓይሊ እንትህልዮ ዓቕሚ ሒዙ እንትወፅም እቲ ኣንጻሩ ዝተሰለፈ ሓይሊ እንተዓሹ ናብ ኩናት ይኣቱ ልብን ተረኺቡ ድማ በቃ ይትረፈና ካብ እንጠፋፋእ ናብ ሰላም ነእቶ ናብ ዝብል ዘግድድ ሕመት ይመጽእ ናይዚ መርኣያ ድማ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ውልቀ መላኸይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሪቦም ድሕርኑ ሕዝበሉ እዋናት ወረ ሰላም ከንጸባርቕ ተራእዩ ኣጥፋናኩም ደምሰስናኩም ልዕሊ ዝኾነ እዋን ዝተፈለየ ኣጽዋር ወኒና ኢና ካብ ዝብል ፈኸራታት ወፅም ኣሕና ብወገን ትግራይ ዝመጽእ ናይ ኩናት ድሌት ኣይንቕበሎን ዝብል ሓደ ሓሳባት ከንጸባርቕ ተራእዩ ብፍላይ ድማ ዘለውና ጥቕምን ድሌታትን መስዋዕት ጌርና እንተኾነ ንህዝቢ ትግራይ ክንብል ናብ ሰላም ክንመጽእ ኢና ዝብል ስኽን ዝበለ ሓሳባት ከንጸባርቕ ተራእዩ እዚ እንታይ ወሊድዎ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ተለና ኣብ ትግራይ ዝተርአየ ስብእነት እዩ ኣብ ትግራይ ዝተርአየ ስብእነት ኣስመሩላ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ተበታቲኑ መሪሕነት ትግራይ ሓደ ሽደሽ መዋል ጀመረሉ ህሞት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ስርዓት ብልጽግና ማይክሮፎን ብዝሓዘ ቁጽሪ ኣይኾነን ስለ ትግራይ ኣንጻር ኤርትራ እውን ትግራይ ሰጊሩስ ኣንጻር ኤርትራ እውን ዝፍከር ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድምፂ ኤርትራ ጠፊኡ ኣንጻር ትግራይ እኳ ዝንጸባርቑ ዝነበሩ ፈኸራታት ድምፆም ቀስ ብቀስ ጠፊኦም ይርከቡ እዞም ቅድም ክብል ብቪድዮ ዘርአኹም መንእሰይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ጥቃ ሕሞራ እዮም ዘለዉ ስርዓት ብልጽግና ሓፂር ግዜ ተዋሂብዎ ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ጠራኒፉ ሰራዊቱ ሒዙ ክወፅእ እዚ ምዘይኸውን ግን ዘየዳጉም ስጉምቲ ኣብ ቀረባ እዋን ተጸበዩ ስብእነትካ ዝረጋገጽ ወሓስካ ዝኸውን ዓቕምኻ ምዝሰጥም እዩ ቲዲኤፍ እንትጠናኸር እዩ ሃለዋትካን ድሕነትካን ውሕስ ዝገብር ሓይሊ ምስ ትፈጥር እዩ ስለዚ ትግራይ ኩናት ትደልላ ካብ ዝብል ዓጆጆ ወፂኹም ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መረጋጋጽ ምሳና ሽኸሉ ትማሊ አንጻር ብልጽግና ድንጋጸ ዝፈጠረ ዓብይ ወተሃደራዊ ዓወት ተመስጊቡ እዩ ኣብ ሱዳን 4 ዓመታት ዝዘለቀ ወተሃደራዊ ኩናት ሕድሕድ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ነጥቢ ወይ ከዓ ነጥቢ መቀይሮ ክንብሎ ንኽእል ወተሃደራዊ ዓወት ኣብ ሱዳን ተመስጊቡሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ጥቃ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል መዋስንት ትርከብ ኩምሩክ ዝተባሃለት ግዛኣት ሱዳን ወይ ከዓ ከተማ ሱዳን ሓይልታት RSF ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዋዲዶም አንጻር ሰራዊት ሱዳን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝጥቀሙላ ዝለዓለ ረብሓ ዘለዎ ወይ ከዓ ብወተሃደራዊ ኣገላለጻ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘለዋ ከተማ ምዃና ይነገረላ እዛ ከተማ እዚኣ ንምቁፅጻር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ብዝተደራጀ መልክዑ መጥቃዕቲ ክፍጽም ጸኒሑ ኣብ ግዛኣት ብሉ ናይል ዘለው ከባቢታት ብበዝሒ እንዳተቆጻጸረ ንቅድሚት እንዳገስገሰ ነዛ ኩምሩክ ዝተባሃለት ከተማ ትማሊ ከምዚ ተቆጻጸረ ብመልክዕ ሰበር ዜና ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ መዘጋታት እታ ከተማ ብምዃን ዓወቱ እንዳገለጸ ተሓሳብቲ ዜና ሰሚዕና ኢና እዚ ዜና እዚ ኣብ አዲስ አበባ ካሊእ ስጋኣትን ሸቁለትን ፈጢሩ ይርከብ እዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምእታዋ ስዒቡ ኣብ ሱዳን ጥራሕ ይኾነን ነጥብ መቀይሮ ዝኾነ ወተሃደራዊ ለውጢ ዘመጽእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ክፈጠር ይኽእል ፖለቲካዊ ጥራሕ ኣይኮነን ወተሃደራዊ ለውጢ ንምንታይ ከምዚ ኢለ ይመስለኩም ምክንያቱ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሕሉፍ አንጻር ሓይልታት RSF ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ RSF ካብ ዝገብሮ ተጋድሎ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ብምውዳድ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃስም ሓይልታት ሱዳን ከቢድ እንቅፋት ገጢሞም ከም ዝነበረ በተደጋጋሚ ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና ይኹን እምበር ኣብ ሕሉፍ ሂደት ኣዋርሕ ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኩናት መውልዑ ስዒቦም ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ብኢራን ዝፍንዋ ዝነበረ መጥቃዕትታት ከቢድ ዝተባሃለ ቁጠባዊ ኪሳራታት ካብ ሓሊፉን ወተሃደራዊ ኪሳራታት ክትጉልበብ ክኢላ እያ
ነዚ ስዒቡ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ምፅማዳ ስዒቡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዝነበረት ምትእትታው ብዝተወሰነ መልክዑ ክትግደብ ካብኡ ሓሊፉ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላክትዎ ዳርጋ ሙሉ ንሙሉ ኢዳ ከም ዝሰሓበት ዝገልፁ ኣካላት ይረአየሎም። ብኻሊእ ገጽ ድማ ምትእትታው ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ከሻቕላ ዝፀንሐት ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኢዳ ክትሓውስ ተገዲዳ እያ። ኣብዚ ኢድ ብምእታው ዝገበረቶ ምንቅስቃስ ድማ ልዑል ዝተብሃለ ውፅኢት ኣምፅኣ እያ። ብፍላይ ንገለ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሓይልታት RSF እኹል ገንዘብ እኹል ጥቕማጥቕሚ ብምቕራብ ካብቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ክወፁ ካብዚ ብተወሳኺ ናብ ሓይልታት ሱዳን ክፅምበሩ ዘኽእል መስርሕ ብምስራሕ ዕውት ዝኾነ ለውጥታት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ክተብፅሕ ኢላ እያ። በዚ ኩሉ መንፅር 4 ኪሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸተሎ ዝፀንሐ ፖሊሲ ሃደሽደሽ ክብል ክእል እዩ። ነቲ ኣብ ንጉሳዊ ሓይሊ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ተንተርእሱ ከካየዶ ዝፀንሐ ሓማሳይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣብ መወዳእቱ ማይ ንማይ ክተርፍ ክእል እዩ። ናይዚ መርአያ ድማ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዝቐረበ እዋን ዘመዝግብዎ ዘለዎ ወተሃደራዊ ዓወት ብፍላይ ድማ ነታ ትማል ዝተቆፃፀርዋ ከተማ ኩምሩክ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት RSF ዝኽተልዎ ዝነበሩ ኣካየዳ ይፈርስ ይዓኑ ከም ዘሎ ዘመላኽት ጭቡጥ መረዳእታ ኮይኑሎም። ኣብ ዝቐፅሉ ሒደት መዓልትታት ከተማ ኩምሩክ ካብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ሱዳን ምእታዋ ስዒቡ ሓድሽ ምዕባለታት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም። ዘተ እንተዘይመፁ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስግግር መንግስቲ ዝፍጠረሉ ዕድል ክመፅእ ይኽእል እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ስርዓት ብልፅግና ነዚ ጉዳይ ዝቕበሎ እንተኮይኑ። ይኹን እምበር ስርዓት ብልፅግና ኩናት ጥራሕ መበገሲኡ ገይሩ ክንቀሳቀስ እንተፈትኑ ግን ብዙሕ ነገራት ክለዋወጡ ይኽእሉ እዮም። ኢትዮጵያውን ከም ኢትዮጵያ ናይ መቐፃል ዕድል ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ። ካብዚ ብምስጋር እውን መንግስቲ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓፀረ ዕድመ ስልጣን ዝነበሮም ኣመራርሓ ኢትዮጵያ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ክእለ እዩ 8 ዓመታት ብዘይ ሰላም ብዘይ ዕረፍቲ ነታ ዓዲ እንዳሓመሰ ዝፀንሐ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ መወዳእታ ፀሓዩ ክትዓርብ ትፅቢት ይግበር ብሰንኪ ሰራዊት ሱዳን ንከተማ ኩምሩክ ምቁፅፃሩ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ብዕምቀት ንዓኹም ሓሳብ ምክፋል ሚስጥራዊ ሓበሬታ ሰራዊት ምቅላሕ ክኸውን እዩ ግን ምግማት እውን ዝኣበይኩም ኣይመስለንን። ከተማ ኩምሩክ ካብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ሱዳን ምእታዋ ቀፃሊ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ፖለቲካዊ ኮነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ምርዱ ቀሊል እዩ። ስለዚ ቀፃሊ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ሰላምን ምርጋእን ዝዘርጉ ምንቅስቃሳት ወፅያ ናብ ሓድነት ትመፀሉ ባይታ ክፍጠረላ ዝኽእል ዕድል ኩምሩክ ካብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ሱዳን ምእታው ስዒቡ ሓድሽ ለውጢ ክመፅእ ተፅቢት ይግበር። ኩምሩክ ምቁፅፃሩ ከመይ ተዓዚብኩም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ቀፃሊ ምዕባለታት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ኣብ ኮሜንት እስኪ ጻሓፉልና ንዘራርበሉ። ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ሓበሬታ ክመፀኩም እየ። ድሓን ኩኑለይ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይዘንጉዕ ደቂ ወየንቲ በብዘለኹሞ ሰላም ኩኑ።